पूर्व आमचे कीर्तिवंत त्या परस्फुडाय गोयम का करचे यास भाव कीच कुडाय पूर्व आमचे कीर्तिवंत त्या परस्फुडाय गोयम का करचे यास भाव कीच कुडाय त्या कतीरे पितर देव धरून असतास गोयमचे मूलपीठ कोंकणी आमचे भास कोंकणी संस्कृताय आमच्या जांडली मिरास गोयमचे मूलपीठ कोंकणी आमचे भास कोंकणी संस्कृताय आमच्या जांडली मिरास कोंकणी संस्कृताय आमच्या जांडली मिरास कोंकणी संस्कृताय आमच्या जांडली मिरास. आणि दीक्षा आता आमकां सगळ्यांक येवकाराचें उतर सांगूंक येता जे आमगेले अध्यक्ष बस्ती वामन शणै माम. आमगे मध्यांतू विशेष एक व्यक्ती आमी हांगा आसली कोंकणीली मदत विशेष म्हळ्यार भारतीय विद्याभवनाचो बेंगळूर निर्देशक श्री डॉक्टर मत्तूर कृष्णमूर्ती जी आज हांगा येयल्याची. मत्तूर कृष्णमूर्ती विशय सांगता जाल्यार ते कितलीकी विशय सांगचे आसा. म्हजी ल्हानपणार देखून अति बडव म्हणटा आमी कन्नडान. इट इज अ स्मॉल बिगिनिंग बिलो द पॉवर्टी लाइन सो टू से nowadays. That man, he has become a very great personality because I have seen when I visited London, the Bharati Vidya Bhavan there. When Dr. Krishna Mathurji was appointed there as director, it was one small 10 by 10 room in London. But now he has made a very big, just like our Vishwavani Kendra, he has done a very big building there. And for your information, crores of rupees he has earned there, not for himself, for the Bharati Vidya Bhavan. Because of his connections with Hindus, Muslims, Christians, he collected so much of money. And you must know that Birlas were there and they were his disciples. Whenever they come for any plan, he went there, just informed them about the nobility of that project, and they gave crores. Such is the personality here with us. For your information, Margaret Thatcher, Prime Minister of London, Britain, she hosted a dinner to him when he was transferred to India. Such great personality. I don't want to take much of your time because you already heard, and every day you are hearing him. You are seeing Mr. Dr. Krishnamurthy ji and Keshav Murthy in Udaya TV in the morning. This thing, they give ಮಹಾಭಾರತ. ಈಗ ನಾವೇನು ಗಮಕ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದನ್ನು ಅವರು ಡೈಲಿ ಅದೇ ದಿನಾಲೂ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಉದಯ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅಂತಹ ಮಹತ್ವದ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅವರ ಕುರಿತಾಗಿ ಒಬ್ಬರು ವೈದೇಹಿ ಅಂತ ಇಷ್ಟು ದಪ್ಪದ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ನಾವು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಂದಿದೆ. ಅವರು ಸಣ್ಣದಿರುವ ಬುರ್ಗಾಸ್ಥಾನ कितले कष्ट पावलो, कितले याकेला एक विद्येक येवचें खातीर वारान्न म्हणून आसा मैसूर कर्नाटक वारान्न म्हणून दिसा कडेन जेवचें तसल्या कडेन ताणें वचून जेवण करून ताणें बिकॉज ऑफ हिज स्टर्न इन दिस थिंग मेंटेलिटी ही गॉट दॅट पॉवर टू गो टू एनी एक्सटेंट. I must call him just like me. He is the biggest beggar in this world. You must know, Dr. Madan Mohan Malaviya, when he went for getting money, he called himself that he is the biggest beggar in the world, just like our Dr. Krishnamurthy ji. Now he is the director of Bharati Vidya Bhavan in Bangalore, and you must say that he has started branches in Goa and Shimboga, Mangalore also. Such is the great person is here. On behalf of all my Konkani brothers and sisters, I welcome him, sir. तशेंच ताजे सांगात आसा जी होसळ्ळी
आमगेले केशवमूर्ती म्हणून तेवे आमगेले गमक इज वन टायप ऑफ वन एक नमुने प्रकार असते ते तांतूं एक आमचे पुराण सांगता जी वाचून ते तांचे अर्थ कृष्णमूर्तीजी सांगता ताजे कार्यक्रम हे जाल्पर आसा तेजे कोण तांगेले मस्त उलयलां तुमकां कळटा केद विध्वंस म्हणून तसले विध्वंस येयले आमगेले पुण्य म्हण लागता ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಇವತ್ತು ಪಾವನವಾಯಿತು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲು ಬಯಸ್ತೇನೆ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಇಬ್ಬರನ್ನು ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ तशें आमगेले मदीं आजी आयचे सभारंभाचे अध्यक्ष स्थान घेतिल्ले आमगेले अखिल भारत कोंकणी परिशदेचे अध्यक्ष डॉक्टर एच शांताराम आसाजी तांकां आमगेले सर्व जनां तर्फे तशी जी अखिल भारत कोंकणी परिशदेचे व्यवस्थापक अध्यक्ष श्री गोकुलदास प्रभू आसाजी तांकां आनी आमगेले कार्याध्यक्षी श्री R.S. बस्कर कोची हांकां तुमी सर्व जनां तर्फे स्वागत सांगता मानलें हांगा इतली वेळ जाल्यार तुमी सकाळ निघून सांगले ते बसल्यांची कोणी घरकडे गेल्यार म्हाका दिसलें घरकडून जाणिल्लें दिसलें वाटत तुमी हांगा आसाची तुमकां सर्वांक हांव देव बरें करो म्हूण सांगून मेघा दवरत रावयता धन्यवाद भावना आता आयच्या मुखेल सोयऱ्यांक फूल दिवन स्वागत करूंक आमगेले उपाध्यक्ष श्री M. रघुनाथ शेट हांकां वेदिकेक आपयता तशींच गमक विद्वान ಹೊಸಹಳ್ಳಿ श्री केशवमूर्ती हांकां ಧನ್ಯವಾದ ಶೇಟ್ ಮಾಮ್ ಎರಡು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಕೇಶವಮೂರ್ತಿ ಇವರು ಮಾತು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಅವರ ಎನರ್ಜಿನೆಲ್ಲ ಹಾಡೋದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಇವತ್ತು ಕೇಳ್ತೀರವ್ರನ್ನ ಇವತ್ತು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ನಾವಿಬ್ಬರು ಬಂದಿರೋದು ನನಗೆ ತುಂಬ ಭಾಗ್ಯೋದಯ ಅನ್ಬೇಕು ಕಾರಣ ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ ಶೆಣೆಯವರು ಬಹಳ ಪರಿಚಯ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಈ ಕಳೆದ ಒಂದು 15 ದಿನದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕಾಯ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಾದಂಥ ಮುರಳೀಧರ್ ಕಾಮತ್ತು ಅವರು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಓ ಅಚ್ಚಾ ಆಲ್ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೋರ್ಟ್ನೈಟ್ ಸೋ ಮಚ್ I heard about Basti Vaman Shanai. I think I stand as a very small pygmy before his Herculean task. He has done it. Amazing, amazing. I tell you, he has inspired me so much. Only last Janmashtami day, Gokulashtami, I completed my 82 and moving to 83. But in the last 2 weeks, dear friends, this is 100% truth. He has filled in so much energy in me that we must do, if at all we do a service to our society, we must do something of this type. When he took me around the whole building, we went on a tour, I tell you, this is what we need. And Lord's grace will be on such people in abundance. Nimitta matram bhava savyasachin. Krishna says in Gita, I give you an opportunity, come on, you have fame all through your life and lives after to come. Do this, I am telling you, that is what Krishna says. So any humanitarian work if you have to do, Lord's blessings has to be there and it will be in abundance. Otherwise, do you mean to say when so many people are unable to do, one person achieves it? Something remarkable. So, it can be done only by God's grace. Tvadiyam vastu govinda Tubhyameva samarpaye. O Lord, what you have kindly given to me, I am offering it to you back. So our service will be same. He said, in one thing he compared myself with him in begging for funds. When I was given a reception in London, farewell reception, my chairman, Manik Dalal, he started the Air India in 1948. He is the chairman of the Bhavan. He said, Mathurji, if he smiles at you, you have to put your hand to your pocket. That is what he said. ये तो कुछ पूछने के लिए ही ऐसा बात कर रहे हैं करके कहते थे. But I tell you, it gives pleasure. People do appreciate our doing service to the humanity. I am very much inspired here. In another about 50 to 60 minutes, you will hear the Gamaka Vachana this is in Kannada, written by Kumara Vyasa about 600 years ago, the Mahabharata. Here, I am told you are having the Ramayana conference. Unlike Ramayana, Mahabharata hasn't appeared by various authors.
is only Ramayana which is written by and which is spread even far east and all. It has gone to Thai Ramayana is there. But Mahabharata we don't have like that. Mahabharata is a different, entirely different. Ramayana is Dharma Grantha as we call it. Ramayana shows this is the righteous path. But Mahabharata shows the practical life as to how we have to carry on our life in society. And that one very interesting episode from Mahabharata you will hear. ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಮಧ್ಯೆ ಮುಖ್ಯವಾದನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಒಂದ್ಸಲ ಅಲಹಾಬಾದಿಗೆ ಹೋದಾಗ ದೇರ್ ಪ್ರಿಯಂವದ ಬಿರ್ಲಾ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಲೇಡಿ ಹೂ ಇಸ್ ಎ ಡೋನರ್, ಬಿಗ್ ಫಿಲಾಂಥ್ರಪಿಸ್ಟ್, ಬಿರ್ಲಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. Murthy recited and I gave commentary in Hindi. Therefore, I will certainly make sure that I communicate to you. Once again, I am very, very grateful to you all for having invited me, and I am sure you won't regret for it. Thank you very much. कृष्णमूर्ती आता आमगेले आयचे समारंभाचे अध्यक्ष आणि तशेंची अखिल भारत कोंकणी परिषद हाचे अध्यक्ष डॉक्टर एच शांताराम हांगे लागीं अध्यक्षीय भाषण कोरका म्हणून विनंती करता. ವೇದಿಕೆಯ ಶಿಲ್ಪಾನುಷ್ಠಾನ ಕೊಂಕणी भाव बहिणींनो, हे 2 दिवस आम्ही रामायण वैरे ताजे वेगवेगळ्या प्रकार हाजे वैरे परिसंवाद केलेलो आसा. तो कितले यशस्वी जाला म्हळ्यार तांचो भाग घेतना हांकां साधारण मटाक समय प्रज्ञा आशिल्ली म्हणून म्हाका कांय दिसना. म्हळ्यार तितलें एनग्रॉस जालें तें. त्या मटार पळयतना हे 2 दिवसा कार्यक्रम भारी सुंदर जावन जाला. ताका किरीट दवरलें म्हणके आज आमी दुर्दाय रामायण ऐकलें ते. आता ಸ್ವಲ್ಪ 1 ಗಂಟೆ ಬರೀ ಮಹಾಭಾರತ. ಮಾನ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತೂರು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಜಿಯವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್, ಇದು ಧರ್ಮಗ್ರಂಥವಲ್ಲ, ಇದು ಜನಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರೀತಿ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಕಲಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅದರ ಒಂದು ಪರಿಚಯವನ್ನ ಈ ಇಬ್ಬರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. I have requested him one thing, because after he started speaking, I had to just intervene him and requested him just to use English lingua. For the simple reason, this audience has got quite a large number of people who have come from Goa and Kerala, who are not well versed, both Kerala and this thing. So that is why I made a request, a special request to Dr. Krishnamurti ji to speak in English so that everyone who is here can understand. So in the program that is going to follow, my friends, though the verses are in Kannada, I am sure Dr. Krishnamurti is very well versed with English language because of his long innings in the UK, and he has actually converted large number of English population and have made him his disciples as far as Indian philosophy is concerned. Such a sweet tongue he has got. I think he can engross and captivate any audience, I can assure you. So I don't want to stand between you and him and request him. I am also equally eager to hear what he has to say.
So I have heard several times because I have been fortunate. He visited our college also several times and he has given discourses, and let us all hear what he has to say this evening. Thank you. धन्यवाद डॉक्टर एच शांताराम माम. आता आमकां सगळ्यांक देव बरें करूं सांगूंक येताची. ಆಮೇಲೆ ವಾಮನ್ ಮಮ್ಮಗೆ एक वायट अभ्यास आसा. ताका खंयचे एक विशय कान्ना पडले कुडले ताका एक्सायट जावचें आसा आनी तो म्हाका सांगता ते आमी कोरकाळे म्हणून सांगता येवन. तशें एक 4 म्हयने फुडें गोंयांत परिशदे मिटिंगाक वामन आमच्या मुखार आयलो. आयल्याचे कुडले म्हाका फोन तागेलो. गोकुलदासान एक लायक आयडी सांगलाय ते आमी कोरका. रामायणाचे कोंकणी प्रकार मस्त आसताची ताजे वयर एक सेमिनार कोरका म्हूण ताणें एक तागेले एक आयडी आसा. मागीर ताणें इतले पीड हाका दिलें हाका कोणाक गोकुलदासाक की ते तागेले वर्किंग पेपर हांगा आयले शिवाय राबलो ना तो. तितले ताणें ताका म्हळ्यार सदमळ्या वरी फोन करता आशिल्लो. ताकाय पाप तागेले कामान तो बँका काम आशिल्ले तागेले हें आसा बिजी आसतलो आनी तांतूय ताणें बरोवन दिला. तशी ह्या दोग जाण आज सर्वप्रथम जावन हांगा हांव धन्यवाद दिवच्याक म्हळ्यार वामन माम आनी गोकुलदास प्रभू तांकां हांव देव बरें करूं म्हणून म्हणटा. हें एक बी गोकुलदास प्रभू मात आयली वामन मामान ताका थोडे उदक घाले आनी तांणी दोग जाणांनी हांगा आमगेले एक मिटींग आशिल्लें. आमगेलो बेनिफॅक्टर जावन आसच्यो रामदास कामत यू इन्फोसिस डायरेक्टर इन्फोसिस वायस प्रेसिडेंट तो हांगा आयलो. विंगड एक आमगेलो हॉस्टेल ब्लॉकाचें काम जाता आसा. प्रदीप पै रामदास कामत अशें पुराय आशिल्ले हांगा. आनी तो म्हणालो आमी उलयतना अशें कसकसान प्रोग्राम तुमी करता म्हणटना आमी म्हणलें गोकुलदास प्रभू आशिल्लो रामायणाचें एक कॉन्फरन्स तें हांव दिता ताजें म्हणालो तो. म्हळ्यार ताका तितलें एक दिवच्यान एक एक खुशी ताणें प्रत्येक प्रोजेक्टाक तशी करूं आंगार तांडून घे कोणें दिन अशें ताका कोणें दिना म्हणलां अशें ताणें आंगार तांडून घेवन हांव दिता म्हूण सांगचें. तशी आगेले रामायणा प्रोजेक्ट ताणें तांडून घेवन आज हें जेवच्याक इतली लायकून हें फुल्लेलें पुरंबळाचें हाजी हे 2 दिसांचे कार्यक्रम जाला. हें बी घाल्लेलें हाणें आनी ताणें फुल्लेचें कारण जालो तो ताकाय धन्यवाद हांव सांगता तुमगे तर्फे. आनी रामदास कामत म्हणटा केन्नाय आमगेले प्रदीप पै ताची सांगत आसता म्हळ्यार ते ताण तागेले निमित्त ते वाट आमकां. तशी प्रदीप पै हांगासर ताका हांव मस्त धन्यवाद सांगता. ನಾವು ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದ ಮುತ್ತೂರು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವರೇ ನಾವು ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟಾಗ ಆಕಾಶದತ್ತ ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ನೀವು ಬೆಳೆದಿದ್ದೀರಿ ಆಗಲೇ. ಆಗ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳುವಂಥ ಅವಕಾಶ ನಮಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ನೀವು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ನಮ್ಮ ವಾಮನ್ ಶೆಣಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಪಾವನ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಕೇಶವಮೂರ್ತಿ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. या सेमिनाराचे राष्ट्रीय परिसंवादाचे एक समर्थता उद्घाटन म्हळ्यार ते उद्घाटन मान्य ताजे ओटी एक बीज भाशण इतले लोकांक आमकां कितली खूश जाला म्हळ्यार नवे लोक आमचे हें केलो आनी आशिल्लीची युवा विद्यार्थी तांणी गोंयची भास म्हळ्यार गोंयची कोंकणी मस्त आयकल ना जाल्यार तांकां तितले नितळ रितीन ते अर्थ जाल्लेलो आसा. आनी हांगा सगळे जाणांनी उदय बाबाला एक बीज भाषण इतलं ऐकून त्यांनी खुश पाविल आसा. त्या रितीर समर्थ रितीर जाला तशीच ते समर्थ रितीर जावच्याक समर्थ एक उद्घाटन भाषण आणि उद्घाटन करून दिलेलं उदय बाबाक हांव धन्यवाद सांगता. उदय बाबान उद्घाटन आणि उद्घाटन भाषण मान नाही तो 2 दीस हांगा ऍक्टिव्हली पार्टिसिपेशन केला आणि सगळे सत्राक ताणें तागेले ओपिनियन सांगिल्लें आसा. आणि डॉक्टर एच शांताराम हांणी हांगा आमगेले उद्घाटन सत्राक तांणी प्रेसिडेंशियल अध्यक्ष जावन आशिल्ली जी हाजी हांगा अध्यक्ष जावन आसा. हांव तांकांय धन्यवाद सांगता. ह्या 3 सत्र चल्लींची 3 सत्राचे अध्यक्षपण घेवन चंदायरी हे परिसंवाद चलासन दिलेले त्या जण अध्यक्ष डॉक्टर हरिश्चंद्र नागवेकर डॉक्टर विलियम डा सिल्वा
आणि श्री रमेश वेलुरकर हांकाय हांव धन्यवाद सांगता. आणि निबंध सादर करपी डॉक्टर एल सुनीताबाई, श्रीमती प्रियदर्शिनी ताटकोडकर, डॉक्टर सोनिया शिरसाट, डॉक्टर रॉकी मिरांडा, डॉक्टर माधवी सरदेसाई, श्री गोकुलदास प्रभू, डॉक्टर जयंती नायक, डॉक्टर पांडुरंग फलदेसाई, श्री गोपाल गौडा हांकाय तुमचे सगळ्यांतर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. आणि आमची मातृसंस्था दोन्ही ऑल इंडिया कोंकणी परिषद, अखिल भारतीय कोंकणी परिषद हाजे सकल कार्यकारी समिती सांदे आणि सर्व सांदे परिषद हाकाय हांव तुमचे तर्फेन देव बरें करूं म्हणून सांगता. कोंकणी भास आणि संस्कृती प्रतिष्ठानाचे बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, चेअरमॅन अँड बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, आमचे चेअरमॅन डॉक्टर पी दयानंद पै तो हांगा येवचार आसात आनी थोड्या वेळान येता आनी तो आमच्या संघात बसून गमक कार्यक्रम पळयतलो. ताकाय हांव धन्यवाद सांगता. आणि आमचे उद्घाटन सत्राचे समर्थ रितीन एक मिडियान दाखोवन दिलेलो आसा. कन्नड लोकांक जो विंगड हेर पत्रांक चंदाय रायला आमी सकाळी पळयला आणि आम्ही ಖುಷಿ ಭೋಗಲಾಯ್ತು त्या ವಿಷಯ ಮೀಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೆ तुम्ही 2 दिवस मस्त लोक केरळादाकून एस्पेशली व्हड डेलिगेशन येवन हांगा 2 दीस बसले आणि आमगेले इंटलेक्च्युअल गॅदरिंग आजी 2 दीस हांगा दिसले आणि कोंकणीची खोलाय कितलो आसा म्हळ्यार आमकां सगळ्या जाणांक अनुभव आयला. तुम्ही सकड ह्या परिसंवादान भाग घेतला. तुमकां सगळ्यांकय देव बरें करूं म्हणून सांगता. नमस्कार. बरे ರೀತಿರಿ ಸಕಳಾಂಕ ದೇವ್ ಬರೆ ಕರು ಮಾಡಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಗುರು ಬಾಳಿಗಾಕೆ ದೇವ್ ಬರೆ ಕರು म्हणता. आणि या समारंभानंतर आता गमक विद्वान ಹೊಸಹಳ್ಳಿ श्री केशव मूर्ती आणि डॉक्टर मत्तूर कृष्णमूर्ती हांगेले सारथ्यारी श्री कृष्ण सारथ्य म्हणाले गमक वाचन चलचे आसा. सगळ्यांनी बैसून ऐकोका म्हणून हांव विनंती करता.